हामबाय फारो ते आमचाइनि बर रंनो हामबाय फारो बनि लगे लगे बोबाग्रानो हामबाय फार हरो कके हाइसे चिनि ओ 41 एमपि विधानसभा एलाका एडिसि एलाका এবং ও এলাকা দীর্ঘদিন ধরে ডিপ্রাইভ দङ আর বিগত সিপিএম नि আমল বিভিন্ন জায়গা লামা কৌমা যেখানে নাংমানি যেখানে ব্রিজ নাংমানি आ জায়গারাও ব্রিজ খাইজা গিয়া লামা কৌমা খাইজা গিয়া এবং যারা কামিয়াম চাই তংনাই ছোটখাটো ব্যবসা খাইনাই রক ওয়ানসংনাই রক বড় ব্যবসানি সেব রক মানিয়া যার ফলে যেটা মুসুকমানি যেটা দীর্ঘদিন আশা আকাঙ্ক্ষা আবো আশা আকাঙ্ক্ষাওনো বিলি নङै তংমানি आ जरावो तिनि एडिसि बुबाग्रानि तुइदुलमानि बिसिंथै एडिसि हाफां फाइखा এবং তিনি রাজ্য বিধানসভাবো 13 জন যখন এমএলএ মানি উলো কিসা কিসা ডেভেলপমেন্টনি লামা রক সেব রক जों মানন চেংখা এবং লামা কংমা মানমানি লগে লগে যেটা সিপিএম আমল ব্রিজ তাংজাকমা রক ইনকমপ্লিট পাইসগিয়া তংমা রক তিনি পাইখা আবরক जों गामि आमचाइरावबो थांनायखा এবং लामा रकबो नायखा আর বিশেষ খেলায়ই টিপ্রামথানি ওয়ারিয়ার্স রক বুবাগ্রানি তুইদুল জাক সেংকারাগ রক ওয়াইটিএফ হন্দে টিডব্লিউএফ হন্দে আর টিপ্রামথা ওয়ারিয়ার্স সাধারণ ওয়ারিয়ার্স হন্দে যত সাথিয়ক মানি বিसिंथैनो তিনি কিসা কিসা খেলাইफोरनो जों डेभेलपमेन्टनि हावानो जों मानानि जेंखा আর অর জায়গা বিশেষ খেলাই আং সানা থাङो তিনি ও বিধানসভা এলাকানি এমএলএ পাথানলাল জমাতিয়া তে एमडिसि कमल कलय बरनि सहयोगिता निबाङै बरनबो बेले बेले हामबाय फारो आर जों आशा आकांक्षा दङ जे तेइबो एडिसि आमचाइयाव डेभेलपमेन्ट उंथों जदिउ एडिसिओ पर्याप्त परिमाण रां फैसा फाइया नांमोनिसो रां फैसा मानिया फानो किसा किसा मानमानि बिसिंथै फानो तिनि इको तिनि उंकलागो थानसा हाथिओ कायसा बाजार से तांजाक दङ आबो एमडिसि नि सहयोगिता दङ এবং টিপ্রামথা ওয়ারিয়ার্সनि জাতীয়ক मुंनि बिसिंथैनो जों आबो मानानि थाङै दङ ताबसो जरा जेमन दुलंबारि आ दुलंबारियाव संगां तैसा हानि कायसा दङ आ संगां तैसा दुलंबारि बा याखराय गामि आबो पारा खामानि सालनि सिमि आ आमचाइनि बर रक ब्रिजनि दाबि खाइते खाइते सिपिएम नि दीर्घ 35 टा बছর जाबत बर दाबि खाइते खाइते खाइ फाइखा किन्तु किसा सेंग्रब खलायै आबो इनकमप्लीट बा पाइरलिया खलाय तंमानि फले अनेक रकम भाबे समस्या आंखा ओ गामि आमचाइ हेखाबा एलाकानि बरग्र तो आबोनो टिप्रामथा बुबाग्रानि तुइदुलमानि बिसिंथि जखन 13 जन एमएलए आंखा आ 13 जन एमएलए नि बिसिङावनो तिनि और एमपि नि एमएलए नि प्रतिबो तिनि ओ आमचाइनि टिप्रासा वारियार्स रक टिप्रामथानि वारियार्स रक सानलाइखा बा विधानसभा कक्ति सादे आ कक पर्यन्त सिनि सालायना नांखा जार फले किछुदिन आगे आ ब्रिजनो जों मानलाइखा एवं कमप्लीट खालाय रजाखा हायनि बाङै ओ एलाका आमचाइनि बरग्र खातुंजाक बरगो बितिनि थाङै मालाय फैखा आबोनि लगे लगे तिनगरि हाथि आ तिनगरि हाथिओ बाजार स्टल काहाम करै बा मार्केट स्टल काहाम करै जार फले छोटखातो व्यवसा खायै संसार चालकनाय नखुं चालकनाय हिवानसुंनाय रक वातै पान्तै फाइखा हंखाय बरनि नांमानिसो व्यवसा हायखा फालिमानिया आबो हाय देरामो देराय तंमान जागावनो कक आसाइखा चिन्तिप्रासानि बिसिङो उदयपुर टाउन तेलियामुरा टाउन धर्मनगर टाउन যদি सुपार मार्केट बा मिनि सुपार मार्केट मानै तंखांखा आनि तिनगरि हाथि हले ताम रैमाया आबोनो सानलाइते टिप्रामथानि वारियार्स रक जातीयक मानि बिसिंथे तिनगरियाव बाजार दुटाला बाजार मानखा बाजार स्टल एवं मिनि सुपार मार्केट नि जों आबोनो हनो आर अबो प्राय सेसेर पथे आबोनि बाङै ओ आमचाइनि एमएलए दिसिना बेलाय बेलाय हामबाय फारो बरनि सहयोगिता तंमानि बाङै आर अबोनो कारिबो सेसवा बाजार आ सेसवा बाजारनि बाजार स्टल आबो दीर्घदिन धरे बाजाराव कोनो काहाम स्टल करै बा सेट करै जार फले व्यवसा बाणिज्य खायनाय रक गोबांमा दिक्कत नांगौ बा दिगदारिं आबो नै थेके मुक्ति माना बाङै आ बाजार स्टल नबो 3 ताला आबोनो नाय फैखा आबो किछु दिननि बिसिं कमप्लीटिं नाय तो आबोनो आं एलाका बा आमचाइनि बरनो आबोनो साख्लायना नायो जे बुबाग्रा तुइदुलमानि बिसिंथै तिनि ओ हानि बसाति प्रसारक तिनि जे
imang nugmani imang teruk khalai mukthang thang tongo aboni bangino sakno hamjakma hai dophano bo hamjakdi sakno hamjakma hai unnoyon no bo hamjakdi ar bubagrano bo poito khlaiwino chwng thenangni salo himlaibeni bangwi ang kobo grau hambai.